संतोष साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपकी? तो आप, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे मालूम हुआ था कि आप रात भर शूटिंग करने के बाद तशरीफ लाएं और सो रहे हैं। यहाँ इत्तेफाक से कुछ सुबह 8 बज गए तो कोई बात नहीं। ये कौन सी फिल्म की शूटिंग करके आए थे आप? ये मेरी अपनी पिक्चर की आखिरी शूटिंग थी, पाक दामन की। मुख्तलिफ शॉट्स लेने थे तो उसमें बड़ी मेहनत से काम किया। सबीर खानम का डबल रोल है। ये दोनों रोल्स में बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। इसलिए नहीं कि आप शौहर हैं, वैसे सलमा ने आपकी क्या राय है उनकी? राती किरदार या फिल्म? जी फिल्म का जो पाक दामन में अदा कर। हाँ, वो तो बहुत ही मुश्किल रोल है और सबीर खानम जाहिर है कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो किया भी उन्होंने बहुत ही अच्छा है। दोहरे किरदार से क्या मुराद है आपकी? दो अलग अलग औरतें हैं, शक्लें एक। अच्छा, एक तो चूंकि अच्छी औरत है और एक यहाँ एक अच्छी औरत है, एक बुरी औरत है। चूंकि सबीर खानम भी दोनों रोल कर रही थी तो फर्क डालने के लिए हमने वो कॉन्टेक्ट लेंस यूज किए। आपकी जब शूटिंग्स हो रही थी तो मुझे ये ख्याल है कि आप डूब गए हैं किरदार में, तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि शूटिंग करते हुए जब आप घर वापस आए तो उसी किरदार की जबान में बात करते रहे? कई दफा ऐसे हुआ, مثلا गुस्से का सीन है या जज्बाती सीन है तो वो मूड कोई 2-2 घंटे से घर में आने के बाद उतार ही रहा है। अगर सैड सीन किया है तो ऐसे अपसेट से बैठे खामखा के लिए लोग पूछने कि क्या बात है आप चुप चुप क्यों? बाद में एहसास हुआ कि वो फला सीन किया था। तो आपके जो नन्हे बच्चे एक साथ ये बैठे हुए हैं, मैं बड़ा प्यार से खिलौने लिए बजा रहे हैं, तो ये तो नहीं जानते होंगे कि इस वक्त आप मूड में हैं या वो तो कोई इसका एहसास नहीं होता। बच्चे हैं छोटे छोटे हैं भी, ऐसे आता हूँ मैं डैडी डैडी करके पड़ जाते। मगर आप उस मूड में होते हैं, गुस्से में तो आप थोड़ा बहुत डांट के बाद में शर्मिंदा हो जाते हैं। ये कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह। मेरे आपको बताएं 2 फैमिलीज हैं तो मेरे 6 बच्चे हैं। आज यहाँ अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो बाहर बच्चे कुछ खेल रहे थे, उनकी आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो गई, इसलिए मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि ये बच्चे जो हैं कुछ इनको भी ड्रामे वगैरह का शौक है? नहीं, इनमें से किसी को इत्तेफाक से नहीं है। ये आपको क्या कहती हैं, डैडी या संतोष कुमार? मेरे सारे बच्चे डैडी कहते हैं, संतोष कुमार तो नहीं कह सकते। बाहर क्यों? नहीं, अदब करना चाहिए। बहरहाल इस संतोष कुमार नाम के ऊपर मुझे याद आया कि पिछले दिनों अखबार में ये शाया हुआ था कि कुछ आप अपना नाम तब्दील करने वाले हैं या किसी ने आपको मशवरा दिया। वो क्या बात थी? उसका किस्सा ये हुआ था कि मैं फिल्म जंग के दिनों में हमारी एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था फिल्म डिफेंस कमेटी। जी। उसका मैं चेयरमैन था। तो हम लोगों का फर्ज ये था कि अपने भाइयों फौजी भाइयों को एंटरटेन करें, चाहे थके हुए जंग लड़ रहे हैं तो मुख्तलिफ मार्गों पर हम मुख्तलिफ पार्टियां भेजते थे। तो छमजौड़िया सेक्टर में जब हमारे जना आया थे वहाँ, तो मैं वहाँ गया खुद। तो मजाक में वो मेरा अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अब संतोष कुमार साहब से कहा जाता है कि वो शो शुरू कराएं। तो उन्होंने मजाक से क्या बल्कि सीरियसली भी कह सकते थे ये कहा कि आई शूट यू डाउन लाइक अ ब्लडी इंडियन, योर नेम इज रजा, कॉल योरसेल्फ रजा। नहीं भाई ओके सर, हम रजा नाउ ऑन। तो बेटा ये बनी सारी, तो जब से फिर हम रजा हो। लेकिन अब नहीं, आपको पोस्टर पे तो नाम संतोष कुमार ही आता है। बात यह है कि वो चूंकि कुछ कर रहे संतोष कुमार को लोग संतोष कुमार ही कहते हैं, रजा भी कहते हैं, अब तो डबल नाम हो गया। लेकिन फिल्म वाले, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, सिनेमा वाले वो फिर रजा नहीं लिखते, वही पुराना नाम संतोष कुमार टाइटल नंबर वही आता है। उसकी टेक्निकल सी वजूहत है जो संतोष कुमार ही ज्यादा लिखा है। आप भी रजामंद हो जाती। हाँ जी। संतोष साहब, पिछले दिन आप बैरून मुल्क की तशरीफ ले गए थे, खासा अरसा हुआ, उसके बाद बाहर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ आपका? नहीं, एक दफा तो मैं गया था ना इंडोनेशिया। पहले तो फिल्म फेस्टिवल में गया, फिर मैं फिल्में साइन करने के लिए गया, उसके बाद 2 दफा लंदन भी गया। फिल्म साइन करने से क्या मुराद है? वहाँ प्रोड्यूस कर रही है डायरेक्टली? उन्होंने एग्रीमेंट किया था इंडोनेशियन गवर्नमेंट से, पाकिस्तान से 25 पिक्चर इंडोनेशिया साथ जाएंगी। लेकिन वहाँ पे सियासी हालात बदल गए, डॉक्टर सरकार बदल गए, तो वो पूरी हुकूमत जिसने हमसे रजूत किए थे वो मौजूद नहीं। डॉक्टर साहब तो आए, इनसे दोबारा गुफ्तगू शुरू होगी। आपने वहाँ जाके देखा होगा कि हमारी यहाँ की जो फिल्में हैं उनके बारे में लोगों की क्या तासुरात हैं? दरअसल इंडोनेशिया वाले हमारा म्यूजिक और हमारे डांस एंजॉय करते हैं। जबान तो उतनी नहीं समझते, समझ नहीं, लेकिन म्यूजिक और डांस हमारा या इंडिया का उनको समझ में आ जाता है। और इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हैं संतोष साहब और रजा साहब? बस स्टूडियो से घर से स्टूडियो, मुल्ला की नार मस्जिद
لیکن درمیان میں بھی تو کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی شاپنگ یا کیا؟ شاپنگ تو اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک خود نہیں کی. مجھے نہ کری گئے وہ 11 سال ہو گئے ہوں گے. کیوں؟ بس عادت پڑ گئی کہ یا اپنے ہاں بس عادت ایسی ہو گئی کہ کوئی چیز منگانی ہو تو بیوی سے کہتے ہیں فلاں چیز لائی. تو آپ کا خیال ہے کہ ان کے لیے لوگ نہیں جانا ہوتے؟ وہ برقع کر بھی آتی ہے نا. اچھا, وہ برقع رکھے رہتا ہوگا, خاص برقع. ویسے اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا. یہ جو لوگ اس طرح بے تحاشا طور پہ جمع ہو جاتے ہیں فنکاروں کے گرد, اور ویسے اچھا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہے اپنے فنکاروں کو دیکھنے کے لیے جمع ہونا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواہ مخواہ غل مچاتے ہیں, کچھ غیر مناسب حرکتیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں تک میری رات کا تعلق ہے میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑے سے بڑے مجمع میں کہیں سرکٹ میں جاؤ, گاؤں کی طرف جاؤ, زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, شہروں میں کم ہوتے ہیں. سڑک بند بھی ہو گئی تو مجھے کسی نے رائے نہیں کہا, بلکہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے لوگ سنتوش صاحب, میں تو گزرتا ہوں ساتھ میرے لوگ بھی سنتوش صاحب جا رہے ہیں, بڑی خوشی سی ہوتی ہے کہ تعظیم اور تقریم کے ساتھ اور ساتھ میں پان بھی پیش کرتے ہوں گے. ہاں مطلب گاڑی کھڑی ہو جائے گی, پان کھائیں یہ کھائیں تو. سنتوش صاحب آج میں پان کیوں کھاتے ہیں؟ پان تو دراصل میں بچپن سے کھا رہا تھا, بیچ میں چھوڑ دیے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ کے دانت تو بہت اچھی, وہ میں برش وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہوں. اتنے کیوں کھاتے ہیں آپ؟ سگریٹ کم کرنے کے لیے میں نے تو گیپ کے لیے پان کھا لیا, اس میں 10-15 منٹ گزر جاتا. تو کچھ کمی ہوئی ہے کسی سگریٹ نوشی میں؟ بہت کمی. تو ایک چیز کے بجائے دو چیزیں نوشی میں بدل نہیں ہوا, لیکن بیسک نقصان جو میرے ساتھ گڑے والے کا بزا رہتا تھا وہ کم. جب سے آپ نے پروڈکشن سنبھالی ہے, کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اداکاری کی طرف آپ کم توجہ دے رہے ہیں؟ نہیں, اداکاری کی طرف کم توجہ تو نہیں ہے, لیکن باہر آئی ہے کہ میں ایک ہی ٹائپ کے رول لیا, میرا مطلب کچھ مجھے ویرائٹی نہیں مل رہی ایکٹنگ کے معاملے میں. تو جہاں کہیں اچھا رول ہوتا ہے, اچھی پرفارمنس کی گنجائش ہوتی ہے, وہ پکچر تو میں کر لیتا ہوں. لیکن بنیادی طور پر چونکہ مجھے اللہ نے کچھ تعلیم دی ہے, کچھ میں پڑھا لکھا ہوں, مجھے کچھ ڈائلاگ کا شوق ہے, کچھ میوزک کا شوق ہے, وہ سارے جو شوق ہے وہ مجھے اپنی پکچر بنانے سے وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو میں سال میں ایک پکچر بھی بنا لیتا ہوں, اپنی طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ اچھی بنے. اس میں میری اپنی قابلیتیں اور یہ جو مجھے اللہ نے مجھے دیا ہے اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. اچھا سنتوش صاحب, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں, شاید مزید آپ آرام کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو اور پریشان نہیں کروں گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کافی وقت دیا, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے سننے والوں کے لیے بہت دلچسپ باتیں آپ کی ریکارڈ کی ہیں. امید ہے کہ باتیں دلچسپ ہوں گی, میں تو جو سمجھ میں آیا کہہ دیا. اور جب بھی پاک دامن دیکھیں گے اور سبیہ خانم کی آنکھیں بدلے ہوئے دیکھیں گے, آپ یہ باتیں یاد صرف آپ کو بدلے نظر آئیں گی, آنکھیں ویسے تو جائیں گی. خدا حافظ. خدا حافظ.